आज जिंदगी में कोई शांति नहीं है। शांति मिलेगा तब तो जिंदगी यशों से जीना पाऊंगी ना। तो मेरा यश कौन चुराया देखोगे? ये देखो, ये देखो, इलेक्ट्रिक मिस्त्री हो गया है। तो ऐसे करके कैसे चलेगा? हमको भी तो दिमाग काज भी नहीं करता है रे बाबा इसको लेके। ये बड़ होके क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा क्या? तो गाइस चलो এর লুকটা একটু দেখিয়ে দিই। বাবা একটু লুক দেখাও। ও শুয়ে পড়েছে, এই দেখো। শোনা তোমার নোজ কোথায়? নোজ দেখাও, দেখাতে হবে। নোজ দেখাও, দেখাও, নোজ দেখাও, নোজ দেখাও। একটু মা বলো তো, মা বলো, মা। আচ্ছা আচ্ছা। পাপা বলো, পাপা, পাপা বলো। হ্যাঁ পাপা বলো। তো গাইস চলো টাটা। এই ভিডিও এতটাই হয়েছে যথেষ্ট। এখন আমি লিপস্টিক তুলবো আর ছেলেকে সামলাবো, অনেক কাজ। আর এই লিপস্টিক তুলতে না हमको भी पता चलेगा ये कितना खतरनाक चीज़ है। तो चलो बाय बाय।